Okay. This one. Niho. Huh? Niho. Nilo. Nilo. This one. This one. Dola. Ano? Dolandra. Dolandra. Shake. Ilan? How many? How many score? 100. Ito, ano to, Arian? Castañas. Castañas? Castañas. Oh. Dotas nuts andra. Ano yun? Bakit ganun? Doma andra? Mani. Niyog. Kuna. Nars. Nunal. Abanico. Puno. Nota. Anim. Yung 6, anim. Ang Tagalog ng 6, anim. What's anim? Anim. What's lima? Ay, 5. This one. What's lima, Lola Pat? 5 is 5. Conejo. This one, oh. Conejo. Conejo. Yan. Tapos na. No. Ano pa ba yung susunod? Wala akong salamin eh. This one is noo. No. This one. Nicho. This one is nanay. Next is nurse. This one is nono. Ano yung nono na yan? Nono. Then you read the ano. Oh. Si Ana ay anak ni Aling Nena. You read. Si Ana. Come on, you read. Si Ana ay anak ni Aling Nena. Sila ay taga Naga. Si Ana ay may dalang manika. What's manika? Dal. Para sa kapatid niyang si Nika. Oh. Tanong nito, kaninong anak si Ana? Si Aling Nena. Aling Nena. Taga saan sina Ana? Taga saan? Ana. Taga What's this? Ana. This the question. Question mark. Taga saan sina Ana? Taga Naga. Ano ang dala ni Ana? Manika. Ay, manika. Very good. Para kanino ang manikang dala? That is so weird. Kanino ang manikang dala ni Ana? Sa kapatid. Sa kapatid. Ano ang pangalan ng ina ni Ana? Pangalan ng ina ni Aling Nena. Yan. This one is Niña. You read. Niña. Niño. Señora. Señoña. Señora. Ano Senyo. Señora. Yan. Apa tadi sabi niya? Castañas. Senyoña. Castañas. Señorito. Oh. N. Oh, hindi mo sinulat yung N dito. Oh. Sulat mo yan. Kasi iiwanan itong book kay ano. Ito yung ano. Isulat mo rin yan. Oh. Niña. Niño.
Niño. Kanyao. Kanyao. Kanyete. Kanyete. Sonyega. Here, you get your pencil. You write this.